When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Okay, good morning, brothers sisters. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Yes, are you excited? Apakah Anda bersuka cita? I'm really excited. Benar-benar bersuka cita? Yeah. Okay, so this morning I will continue with the series about disciples Jadi pagi ini saya akan melanjutkan seri tentang pemuridan because we are all Jesus disciples karena kita semua adalah murid Yesus and we are followers of Jesus. dan kita adalah pengikut Kristus. And what He wants, Dan apa yang Dia inginkan? what is His will, Apakah kehendaknya? that's what we also desire. Ya, itulah yang juga kita inginkan. Amen. Amin. We do not want just to be believers, Kita nggak mau cuma sekedar orang percaya, but we want to follow Jesus. tapi kita mau mengikuti Tuhan. Amen. Amin. This is serious. Ya, ini hal yang serius. Serious in decision, Serius dalam keputusan, in your commitment, serius dalam komitmen, in everything you do and say. di dalam segala apa yang kita katakan dan kita lakukan. Okay, so the title for today's message, Jadi judul khotbah hari ini, bear much fruit. berbuah. Banyak. Ya. Yeah? Okay, repeat in English together. Kita ulangi dalam bahasa Inggris, Bear bear much much fruit. fruit. Yeah, bear much fruit. This is God's will for us. Ya, berbuah banyak itu adalah kehendak Tuhan untuk kita. Who loves to eat fruits here? Siapa yang suka makan buah? Wow, only few, no? Ya, semua ya. Okay, fruits. When you go to supermarket Ya, ketika Anda ke supermarket or you go to market, atau Anda ke pasar, when you see fruits, ketika saudara melihat buah, you feel happy. Isn't that true? ya saudara merasa bahagia. Or maybe you pass your neighborhood, there's a mango trees or maybe whatever trees that produce fruits, it makes you happy. Nah, mungkin Anda ini lagi jalan-jalan di tetangga, terus ketemu pohon yang ada buahnya. Nah, mungkin buah mangga atau buah apa gitu ya. Dan itu bikin Anda bahagia. Isn't that true? Benar? You feel like, Ya. I want it. But okay, that's not mine. Rasanya kepingin ngambil tapi nggak boleh ya, itu bukan milik. Yeah, even though just mangoes, don't just take it if not yours. Ya, walaupun itu cuma mangga, tapi kalau bukan milik kita ya jangan diambil. Okay, sometimes your neighbor across or next, they have fruits, and you say like, I wish I have that. Nah, kadang-kadang itu ada pohon tetangga gitu, terus ada buahnya gitu ya. Terus kita kepingin ngambil itu, ya kepingin punya lah ya. Yeah, so my challenge is it's better for you to plant a fruit tree. Nah, sekarang tantangan saya adalah lebih baik saudara itu menanam sendiri. So when you have the fruit from your own garden, you feel happy. Jadi kalau tanaman itu menghasilkan buah dari kebun saudara sendiri, saudara merasa I bahagia. ever went to someone's house, backyard is very big, and they have so many types of fruit trees. Nah, saya itu ke rumah tetangga, terus di kebun. Not neighbor, someone's house. Saya tuh ke rumah seseorang, terus di belakang rumahnya itu ada taman belakang gitu ya. Dan itu ada banyak buah.
and you feel happy that okay, you can eat any fruit you want anytime. Wah, Anda bisa makan segala macam buah. Yeah. Now next slide. Yeah. Wow. So what is your favorite fruit, Miss Greta? My favorite From fruit, of course, the king of fruit is Durian. durian. There's no durian here. Oh, there is no durian there, so I'll choose mango. Okay. So now look at this picture. What is your favorite fruit? Nah, sekarang kita lihat gambar ini dan apakah buah favorit saudara? There's kiwi, pineapple, yeah, raspberry. There's so many. Ya, ada banyak macam buah, ada kiwi, raspberry, Now, nanas. my question: do you like is it MGO? Is it modified food? Because GMO. they're GMO. GMO. Okay, ya, so there are genetic fruit modified. you know that fruits that are original and there are fruits also already modified. Nah, ada buah yang murni asli, tapi ada buah yang GMO ya, yang sudah dimodifikasi. So which one you like? Mana yang The perfect saudara one suka? or you like the original fruit? Suka yang buah asli atau buah yang sudah dimodifikasi itu? Which one? Ya, yang asli ya. But sometimes when you look at the fruit, you look for the perfect one. Nah, kadang-kadang kita waktu pilih-pilih buah tuh kita pilih yang sempurna. Even can you imagine grapes with no seed? Is it possible? Nah, bayangkan itu ada anggur tanpa biji. Memungkinkan? With technology, yes. Ya, di dalam teknologi ya. But original, no. Tetapi yang asli enggak. So which one do you want? Jadi mana yang Anda inginkan? Go back with the singles. The singles here. Ya. If you meet a very handsome Para man, single. but is AI, smart, and looks very fantastic. Wah, kalau di para single ini ketemu sama gambar atau apa ya, cowok gitu ya, cowok ganteng atau cewek cantik, tapi ceweknya itu AI. So which one? Do you want the AI because it looks so perfect? Nah, mau yang AI karena kelihatan begitu sempurna. And then you meet your friend, they're not as smart as AI. Nah, terus kemudian Anda ketemu teman Anda dan mereka tuh nggak sepandai AI, But they are original. tapi mereka asli. Which one do you want? Yang mana yang Anda mau? AI or original? AI atau yang asli? Huh? Yang asli. Yeah. Asli, Remember, do not date AI, please. Ya, jangan berpacaran sama AI. Yeah. Then you said, okay, I miss you, and then the AI reply. Well, Ya. yeah. Karena ini bukan halu, ini itu terjadi. It can ya. happen. Itu bukan Yes. bukan dapat terjadi. Ini sudah terjadi. Yeah. Jadi jangan ketawa. Ini serius. Isn't that true? Yeah. Scary. Ya, Yeah. itu menakutkan ya. So look at these fruits. This is God's will for us. Jadi lihatlah buah ini. Ini adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. There's so many types of fruit. Ada banyak jenis buah. Some fruits with vitamin C. Ada buah yang ada vitamin C. Some are very strong with this, with that, Yeah. with minerals, whatever it is, vitamins. Ada buah-buah yang kuat Di- di dalam mineral tertentu atau vitamin tertentu. But those are fruits are useful for us if we use it properly. Tetapi Eat it semua buah ini adalah berguna buat kita kalau kita menggunakan atau memakannya dengan tepat. Yeah. Then look at this fruit. This is what God's will for us. Ya, lihatlah buah-buah ini adalah kehendak Tuhan untuk Wherever kita. you are, people will notice that. People will feel happy when they meet you. Yes. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang di sekitar kita tuh bisa merasa bahagia karena kehadiran kita. I see in my prophetic eyes, I see there's pineapple here, apple here, oranges Amen. here, kiwi here, and durian. Amen. Who is durian here? Amen. Nah, di mata profetik ya, mata spiritual pastor itu melihat kita ini sebagai buah. Ada yang nanas, ada yang macam-macam tadi yang disebutkan ya. But who is the durian here? Saya. So Miss Greta is the durian. Okay? Ya, durian itu kan duri luar tapi dalamnya manis. Okay, next slide. Okay, this is the 5 Bible verse I would like you to focus on. John chapter 15 verse 8.
Jadi ini adalah ayat yang saudara harus fokus. Okay, let's focus on this. This is to my Father's glory that you bear much fruit. Ya, kita baca Showing yourself to be my disciples. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amen. Amin. So our characteristic as disciples are shown by the fruits. Jadi karakter kita sebagai murid itu kita tunjukkan melalui buah-buah ini. We need to produce fruits. Ya, kita perlu menghasilkan buah. So my question is, when a plant you see fruits, actually that is just the byproduct of the seed Ya. from the beginning. Nah, ketika kita melihat ada buah di pohon, sebenarnya buah itu hasil bukan Tiba-tiba. akibat, itu adalah sebagai buah itu tertancap atau nyambung atau apa ya, connect ya, nempel sama pohonnya. It's all start from the seed, the small seed. Ya, semua itu dimulai dari biji yang kecil. If you want to plant mango tree, Kalau kita mau nanam mangga, you need to find a way how mango seed or whatever it is that you need to plant. ya, kita perlu menemukan biji mangga atau biji apapun itu dan kita tanam. So fruit is byproduct. Jadi Is byproduct. buah itu adalah hasil akibat. Yeah, isn't that true? Benar. Whatever you sow, then you can see the fruit. Dan apapun yang kita tanam, kita bisa melihat buahnya. If what you sow righteousness now, you bear the fruit of righteousness. Jadi kalau kita menanam kebenaran, kita melihat atau kita menuai kebenaran. Isn't it true? Benar. Impossible. If you sow the seed of durian and then turn out it's a mango tree, right? Jadi Impossible. nggak mungkin kalau kita nih nanam durian terus munculnya mangga. So from this verse, we look carefully a few points. Ya, jadi kita di ayat ini kita lihat beberapa poin. To my Father's glory, if you bear much fruit. Ya, untuk kemuliaan Bapa ya. So if Kita we bear menghasilkan much buah. fruit, Jadi kalau kita menghasilkan buah, it glorifies God. ya itu memuliakan Tuhan. Amen. When what we say, what we do, what we produce, those will glorify God. Nah, apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, semuanya itu memuliakan Tuhan. If you can produce something, a book, maybe a work, an artwork, or whatever it is, it glorifies God. Amin. Jadi kalau kita menghasilkan suatu karya, apapun karya itu memuliakan Tuhan. Even if you make a very nice cooking, or whatever nice dress, or whatever you can produce, those glorify God. Nah, misalnya ini Anda masak atau Anda melakukan apapun, semua yang Anda hasilkan ini untuk memuliakan Tuhan. So remember, if you bear much fruit, it glorifies Father. Jadi ingat, kalau kita menghasilkan banyak buah, kita memuliakan Tuhan. Amen. Amin. To the Father's glory. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. If one day, if you win, maybe Indonesian Idol, American Idol, whatever Got Talent, you get the trophy, remember, to God's glory. Amin. Jadi kalau suatu saat nih kita memenangkan kejuaraan, misalnya Indonesian Idol atau apapun itu, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amen. And then it says, showing yourself to be my disciples. Dan dikatakan, demikianlah kamu adalah murid-muridku. Yeah. So it's very being disciples, identically bearing much fruit. Jadi menjadi murid itu identik dengan menghasilkan buah yang banyak. Amen. Amin. Okay. Now the next point. Poin berikutnya, What kind of fruit buah yang seperti apa that God expect you to produce? yang Tuhan harapkan kita hasilkan? So I will share 3 parts.
Jadi saya akan bagikan 3 bagian. The first part is the fruit of repentance. Bagian pertama adalah buah pertobatan. When we receive Jesus as our Lord and Savior, Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, our old past, whatever it was, ya, kehidupan lama kita, with now, surely there must be a difference. ya, harus dengan kehidupan yang sekarang itu harus ada perbedaan. In the past, for example, you like to cheat or talk negative about others, but now you don't Nah, do mungkin anymore. di kehidupan lama kita ini curang atau membicarakan hal negatif ya, tapi sekarang ini enggak lagi. So repentance is the fruit of repentance. It is the starting point. Jadi buah pertobatan itu adalah awal When you mula. believe in Jesus, Ketika kita percaya pada Yesus, you want to follow Jesus, kita mau mengikut Yesus, produce this fruit. kita menghasilkan buah pertobatan. Yeah, people say, I was with him when we were in high school, Nah, but now he's such a different person. amin. Nah, mungkin ya kita ketemu sama teman lama, terus teman lama tuh bilang, wah ini dulu kan aku sama dia ini waktu SMA ini, dan sekarang ternyata dia jadi pribadi yang berbeda. They will be surprised to see, I can't believe now you said you are a pastor, or maybe you said, wow, you are this, and they will be amazed. Nah, mungkin mereka bisa terheran, waduh, orang dulu SMA kayak gini, ternyata sekarang jadi pastor misalnya. So those kind of things are fruit of repentance. Nah, hal-hal seperti itu adalah buah pertobatan. Amen. Amin. Yeah. Okay, let's read the verse. Kita baca ayatnya. Okay, Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Can you buy this fruit? Bisa nggak kita beli buah He pertobatan? said, I borrow your fruit. Okay, this is my fruit. Ya, bisa nggak kita pinjem buah No, you pertobatan? can't. You yourself experience God. Ya, kita nggak bisa pinjam buah pertobatan, tetapi kita yang Our own harus self. mengalami. Amen. Amen. If we receive Jesus, we want to repent, we produce fruit. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kita mau bertobat, kita menghasilkan buah. We produce this fruit of repentance, then people can recognize it. Nah, kita menghasilkan buah pertobatan dan orang bisa mengenali, People can feel it, orang bisa merasakan, and people are blessed with it. dan orang diberkati. Yeah. So this is fruit of repentance. Jadi ini adalah buah pertobatan. Okay. Of course, along our journey of life, Dan tentu saja sepanjang jalan hidup kita, we have left the sin behind. kita meninggalkan dosa di belakang. So in the days to come, when we make wrong decision, or maybe we fall into sin, or whatever it is, Jesus wants us to repent. Nah, ketika ke depan ya, kita ini mungkin saja bisa berbuat salah, membuat keputusan yang salah. Tuhan Yesus mau kita bertobat. Amen. As simple as that. Sesederhana itu. God is not God who loves to punish and punish and punish and punish. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka menghukum. He wants us to repent. Dia mau kita bertobat. Simple as that. Sesederhana itu. As parents, when we see our children, maybe they did wrong, or maybe we didn't expect to punish them, but we want them to change and change and change. Sebagai orang tua, kita punya anak ya, kita melihat anak kita salah misalnya. Nah, kita sebagai orang tua ini kita tidak mau menghukum dan menghukum anak, tapi kita mau anak kita bertobat. Amen. Yeah. Amen. So whatever correction you need to take, you do it. But the heart is for repentance. Ya, jadi apapun ya, misalnya kita mengalami koreksi, ya lakukan itu. Tetapi dengan hati yang bertobat. Yes. Okay. So next slide. So beside fruit of repentance, there's fruit of the Spirit. Jadi selain ada buah pertobatan, ada namanya buah roh. All of us, as we believe in Jesus, we surrender our life to receive Jesus as our Lord and Savior. Ya, semua dari kita ini saat kita
percaya pada Yesus dan kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, we invite the Holy Spirit to lead our lives. kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. So that we don't live by flesh, Jadi kita tidak hidup menurut daging, but we live by the Spirit. tapi kita hidup menurut Roh. Every day we make choices. Setiap hari kita buat keputusan. Isn't that true? When you want to do something, you have to really decide whether you want to live by the Spirit or you want to live by the flesh. Nah, setiap kali kita membuat keputusan, kita tuh harus berpikir apakah kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut Roh. So if you choose to live by the Spirit, Jadi kalau kita memilih untuk hidup menurut Roh, you obey the word of God. kita menaati firman Tuhan. The word of God say do not lie, then you do not lie. Nah, firman Tuhan berkata jangan berbohong, maka kita tidak The berbohong. word of God said do not steal, of course we do not steal. Nah, kalau firman Tuhan berkata jangan mencuri, tentu saja kita tidak mencuri. Or whatever the word of God says, that's what we want to obey. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita mau taat. Remember it says that Spirit. Ingat, itu ada perkataan spirit, roh. Remember that Holy Spirit lives in us to convict us of our sin. Ingat, Roh Kudus hidup di dalam kita untuk menyadarkan kita akan dosa And lead us to the whole truth. dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. So in your daily activities, Jadi dalam kehidupan kita when you sehari-hari, live by the Spirit, ketika kita hidup oleh Roh, the more you want to exercise your faith, ya semakin kita mau melatih iman and you put your hope and your trust in the Lord, dan kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, He shape our character day Dia- by day. Dia membentuk karakter kita setiap hari So to be Christ-like, untuk menjadi seperti and Yesus, then we continue to being shaped, and develop our character. dan kita terus menerus dibentuk karakter kita, And live by the Spirit, dan kita hidup menurut Roh. automatically you produce fruit of the Spirit. Secara otomatis kita menghasilkan buah Roh. Can you buy this fruit Kita bisa beli buah ini enggak? at the shop in PTC, Yeah. expensive mall? Ya, kita bisa beli buah ini di PTC atau I want to order the fruit of the Spirit. Ya, saya mau pesan ini buah Roh. Can you buy that? Ya. Even though you are the richest person, you cannot buy the fruit of the Spirit. Ya, walaupun kita ini orang kaya, kita nggak bisa beli buah Roh. Only when you live by the Spirit, Hanya ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, then you produce this fruit. kita menghasilkan buah Roh. Yeah. So let's read the first. Kita baca ayat, Let's look at this, the uniqueness of this fruit. ya, Okay. kita mau lihat keunikan buah Roh. Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yeah, later we can talk one by one. You can count how many here? Love, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ya, Over here there are 7 here, di sini ada 7 ya, and there are 2 more. Okay. dan ada 2 lagi di ayat berikutnya. 23. Gentleness and self-control, and these 2 more. Okay. Yeah. Against such things there's no law. Sama-sama 1, 2, 3. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So how many kind of fruit altogether? Jadi berapa buah Roh ini? How many? 9 expression. Ya, sebetulnya itu 1 buah tapi 9 rasa ya. Isn't that unique and amazing? Ya, itu luar biasa, unik ya. Because the Spirit of God is upon us, Karena Roh Kudus ada di kita, fill us, mengisi hidup anoint kita, us. mengurapi kita. We live by the Spirit, Kita hidup oleh Roh. and one by one, this what they call expression start to show. Dan satu persatu ekspresi ini mulai muncul. You do not know which one first.
Kita nggak tahu yang mana akan muncul But God duluan. will work in the curriculum He has. Tapi Tuhan akan bekerja di dalam kurikulum yang Dia punya. If you have this 9 tastes of fruit in Yeah. this one fruit, Kalau kita punya 9 rasa dalam satu buah ini, this is like nano, right? Ini seperti nano-nano. You do not know, is it sour? Is it sweet? Is it salty? But it's just perfect. kita nggak tahu ini mungkin bisa apakah kayak asam atau manis, tapi ini sempurna. Because if you eat, like for example, you consume kiwi, then because has a very high vitamin C, it tastes a little sour, right? Misalnya ini Even though kita sweet but sour. kita makan kiwi, nah kiwi ini mengandung vitamin C yang tinggi, jadi rasanya asam walaupun ada manisnya. But this kind fruit of the spirit, it's so authentic. Tetapi buah roh ini begitu otentik, asli. The slide before. Berikutnya, slide berikutnya. The person with fruit of the spirit, Orang yang punya buah roh, wherever he or she is, dimanapun dia berada, the love of God is so tangible and real. ya, kasih Tuhan itu begitu dapat dirasakan dan itu nyata. We know that God used that person to be a channel of blessing. Kita tahu bahwa Tuhan memakai orang itu untuk menjadi saluran berkat. And God also want to use our life to be a channel of love. Ya, dan Tuhan juga mau memakai kehidupan kita untuk menjadi saluran kasih. Even people who hate us, people who maybe say negative things about us. Ya, walaupun ada orang yang membenci atau mengatakan hal yang negatif, But we have the fruit of the Spirit, tetapi kita punya buah roh. you cannot help it. You just want to love them. Kita nggak bisa membenci, kita cuma bisa mengasihi. Isn't it true? When you Benar. want to find the hate, you cannot find the hate anymore. Ya, kita nggak bisa menemukan benci lagi, What you have is love. karena yang kita punya adalah kasih. There's no dictionary the word hate in this Yeah. vessel anymore. Bahkan tidak ada lagi kamus kebencian di dalam bejana, Only the love. hanya kasih. Amin. Of course, we remember those person ever hurt us, betray us. Ya, tentu saja kita ingat ya, orang ini pernah mengkhianati kita, But we chose to love and forgive. tetapi kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni. All this fruit of the Spirit interconnected. Ya, seluruh buah roh ini terkoneksi. Someone who is full of love, Orang yang penuh dengan kasih, of course, he's joyful. ya tentu saja dia bersuka cita. Wherever he is, it's not like smiling at you. Just smiling. On your own. That's not what I meant. Bukan ketawa sendiri ya maksudnya. Senyum-senyum sendiri ya. No, not that. Okay. What I mean that wherever you are, you reflect the joy. You reflect the joy. Tetapi yang saya maksudkan adalah dimanapun kita berada, kita ini merefleksikan sukacita. Not because we have no problems, Bukan karena kita nggak punya masalah, but because the joy of the Lord is in our lives. tetapi karena sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Do you remember? Do you agree that joy is contagious? Ya, kita setuju gak ya kalau sukacita itu menular? Amin. It's a good thing. Ya, Right? itu adalah hal yang bagus. If you smile at your friend, okay, I would like you guys to practice smiling at your left on the right. Look at them. Do they still like that or do they smile back? Kita praktek ya. Kalau kita senyum, ini ayo praktek. Mereka senyum juga kan? At least you smile back, right? Ya. Yeah. Paling enggak kan disenyumin balik gitu ya. Yeah. Can you imagine if you pass by and then you don't smile and that person, and then, of course, smiling is also you reflect the joy of the Nah, tentu saja senyum itu juga salah satu ekspresi refleksi joy. sukacita. Yeah. So remember, if you sell things, you sell fruits, or you sell whatever it is, always remember to smile. Ya, jadi ingat ya, kalau misalnya ini Anda jual buah, harus ingat senyum. Yeah. Whatever things you sell, always remember to smile. Ya, apapun, jualan apapun, ingat senyum. Yes. Okay. Next one, peace. Damai. So peace, the fruit of the Spirit is
that peace in the midst of all the circumstances, Nah, damai di dalam segala keadaan. in the midst of the storm. Ya, di tengah badai. If peace, no storm, I think the peace is not tested. Kalau The kalau peace, tidak ada badai, itu artinya tidak teruji gitu ya. yeah, the real peace that God wants is the peace in the midst of storm. Jadi kedamaian yang sejati yang Tuhan inginkan itu adalah kedamaian di tengah badai. Have you ever experienced storm? Pernah mengalami badai? Oh, only once, two, yeah. Okay. So I think we in life we face storm and storm Yeah. and storm. Di dalam kehidupan kita menghadapi badai demi badai. So remember the peace of God upon us. Jadi ingat damainya Tuhan atas hidup kita. Yeah. Look at the server that play the serving with the serving board. Ya, kita lihat peselancar ya. So when the serving, they look at the wind, look at this all, they look for the waves. Ya, peselancar itu cari apa? Cari ombak dan cari angin. Isn't that true? So Benar. they would like to find the waves and then they will on top of the waves. Nah, mereka cari angin dan mereka begini langsung They lalu know mereka how to, berada ya. they know how to ride on the waves. Mereka tahu bagaimana berada di atas ombak. So I pray that all of us, God want to train us, Nah, saya berdoa Tuhan tuh mau melatih kita. so we can stand above the waves Jadi kita bisa berdiri di atas gelombang with the peace of God. dengan kedamaian Tuhan. And then next one, forbearance is a patience, right? Forbearance is patience. Kesabaran. Yeah. Forbearance, of course, do not test my patience. Of course, if you said you are patient, then your friend will test your patience. Tentu saja itu, kalau kita ngomong kita sabar, teman kita akan ngetes kita ya, kesabarannya sampai di mana. Yeah, don't test me, okay? Ya, jangan ngetes. Yeah. So remember, patience is also a fruit of the spirit, part of the fruit of the spirit. Jadi ingat, kesabaran itu adalah bagian dari buah roh. When you forbearance, when you go through hard things in life, Nah, ketika kita sabar menghadapi kesulitan you hidup, do not give up. tidak menyerah. Yeah. Do not give up Jangan menyerah, because it's gonna produce forbearance. karena hal ini akan menghasilkan kesabaran. That kind of fruit you cannot find it in a normal life. Ya, buah yang kayak gini nih nggak bisa kita temukan dalam kehidupan Yang yang biasa-biasa. normal-normal saja. And the next one is a kindness and goodness. This is very look similar, but they are different. Kebaikan dan kemurahan. Yeah. So when we want to do the right thing, that's called the goodness. Jadi ini dua hal yang mirip tapi beda ya. Kindness means you're very kind, you're very nice and kind. Baik itu artinya ya kita baik gitu ya sama orang lain. But goodness is kebajikan. Tapi goodness adalah When kebajikan. you do the right thing, Ketika kita melakukan hal yang benar, even though it's not popular, walaupun itu tidak you populer, keep on doing the right thing, terus lakukan hal yang benar, then that's produce goodness. dan ini menghasilkan kebajikan. Yeah, well, in whatever department you are in, or maybe in a place or somewhere that you see there's injustice, Di bagian apapun ya, di departemen apapun ya, kalau kita melihat ketidakadilan, but you want to stand up for righteousness, tetapi kita mau berdiri di atas kebenaran, you do the right thing melakukan yang benar, at all costs. dan semuanya itu ada harganya, Yeah, then you produce goodness. dan Anda menghasilkan kebajikan. Yeah, so goodness doesn't tolerate, Jadi kebajikan itu tidak ada toleransi, no compromise. tidak ada kompromi. Okay, next one is a faithfulness. Faithfulness, kesetiaan. Because alive, if you said, I will follow you just one day, that's easy. But if follow Jesus all the rest of your life, that takes faithfulness. Nah, kalau kita ini ngomong, ya mau mengikut cuma 1 hari aja, itu gampang. Tetapi kalau kita memutuskan mengikut Yesus seumur hidup kita, itu Not easy. nggak gampang. My wife and I, we got married 18 years ago.
Nah, Yesterday was our anniversary. wow, happy anniversary Dan ya. Yeah, yesterday was our anniversary, 18 years. Jadi pastor sama istri ini sudah menikah 18 tahun dan kemarin adalah HWA-nya. So when we look at it, 18 years, not very long, but also not very short. Nah, kalau kita melihat ini 18 tahun ini ternyata enggak terlalu panjang tapi juga enggak terlalu pendek. But God teach us to produce faithfulness. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menghasilkan kesetiaan. When we exchange the vow, Ya, ketika kita mengucapkan akad nikah, sumpah, yeah, and then perjanjian nikah, those that akad nikah, sorry, perjanjian nikah ya kalau kita ya. yeah. Okay, when you exchange the vow, Ketika kita mengucapkan janji pernikahan, nah, yang tepat. yeah, exchange the vow is not just for honeymoon 1 week, Itu bukan cuma sekedar bulan madu 1 minggu. beautiful wedding. Ya, terus perkawinan yang indah. No, have to go through test of time. Ya, kita harus melalui ujian waktu. Yeah, my life, my wife, testimony for you guys. Ya, jadi kehidupan kami ini adalah kesaksian buat saudara. How we face things in life. Bagaimana kami menghadapi kehidupan. Produce faithfulness. Kami menghasilkan buah kesetiaan. Yeah, this is from Amen. the Lord. Ini dari Tuhan. Okay, next one, gentleness and self-control. Gentleness itu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Remember, gentleness is always talk about the heart. Ya, ingat bahwa kelemah lembutan itu selalu bicara masalah Someone hati. willing to change, Ada orang yang mau berubah, someone willing to be corrected, seseorang mau dikoreksi, and willing to let the Holy Spirit lead, guide, not His will, but God's will. tapi mau mendengarkan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dan belajar mengenal kehendak Tuhan. You produce gentleness. Ya, kita menghasilkan kelemah lembutan. You cannot get this you cannot buy this. Ya, kita nggak bisa beli ini. Yeah, this is called gentleness. Ini disebut kelemah And lembutan. then the last one, it says self-control. Nah, yang terakhir adalah penguasaan diri. It starts with love and then ends with self-control. Ya, dimulai dari kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. It's impossible you can have self-control if you don't love God. You Ya, don't love nggak others. mungkin kita ini punya penguasaan diri kalau kita nggak punya kasih. You don't love God, you don't have self-control. Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita nggak punya penguasaan You diri. don't love others, you don't have self-control. You just want to punish and take revenge. Nah, kalau kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak punya penguasaan diri. Kenapa? Maunya balas dendam terus. So love and then self-control. That's the beginning, that's the end, is self-control. Nah, jadi kasih diakhiri dengan penguasaan diri. Yeah, so that's the whole 9 expression. Itu adalah seluruhnya 9 ekspresi From the buah roh. fruit of the Spirit. Ya, Everybody wants that? semuanya menginginkan. They have to go Yeah, through amen. process. Ya, harus melalui proses. Yeah, fruit of the Spirit is not automatically. Buah roh itu tidak otomatis. Yeah, you have to choose to live in the Word of God. Ya, kita harus memilih hidup di dalam firman Tuhan. Yeah, we continue because of time. We continue with. Kita lanjut. Okay, remember just now the first one is fruit of repentance. The second one is a fruit of the Spirit. Ya. The third one is fruit in ministry. Jadi ingat, poin pertama tadi apa? Buah pertobatan. Poin kedua, Buah. buah roh. Poin ketiga, buah pelayanan pintar. So this is the fruit that God wants us to Yeah. bear much. Jadi ini adalah buah yang Tuhan ingin kita hasilkan. Some people they bear fruit in ministry, but if they don't bear fruit in repentance, someday people can find out. Yes. Ya. Kalau kita ini ada orang ya join pelayanan, tapi dia tidak mempunyai buah pertobatan, tidak punya buah-buah yang tadi itu Someday. suatu hari itu akan ketahuan juga. Yeah, same with the character. So fruit of the Spirit is more with character. Jadi sama dengan karakter. Buah roh itu karakter.
Yeah. So now we talk about fruit of ministry. This is the last part. Ya, kita bicara masalah buah pelayanan ini adalah bagian terakhir. Yeah. Okay, let's look at Colossians chapter 1 verse 10. Kita lihat Kolose 1 ayat 10. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bearing fruit in every good work. Menghasilkan buah dalam segala pekerjaan If yang you are a baik. teacher, Kalau kita seorang guru, you will teach with all your heart for the sake of the students. yes, ya, kita akan mengajar dengan sepenuh hati demi murid. That's the fruit in ministry. Itu adalah buah di dalam pelayanan. If you are a doctor, Kalau kita adalah dokter, you are a lawyer, kalau saudara adalah a pengacara, businessman, saudara adalah pengusaha, you own a business, Anda memiliki bisnis, then you produce this fruit in your work dan Anda menghasilkan buah ini di dalam pekerjaan and Anda glorify God. dan memuliakan Tuhan. Amen. Amin. How about if you work in a house as a domestic helper? Nah, bagaimana kalau saudara ini bekerja sebagai pembantu di rumah? So you also will shine the light by Amen. bearing much fruit in your work. Nah, Anda juga bersinar ya di dalam pekerjaan Anda dengan menghasilkan buah. Remember Naaman, Ingat Naaman? the story? Because of the someone who works in the family, I mean in the house, that told Naaman about the prophet, right? Oh, oke. Kisah Naaman ya di Alkitab ya. Karena ada seseorang yang bekerja di dalam rumah Naaman. Nah, dikasih Sakit. tahu tuh ada Nabi Naaman kan sakit kusta ya. Terus ada seseorang yang di dalam rumah Naaman itu memberitahu dia bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan Naaman. So wherever you are, you bear much fruit, being light and salt of the world. Nah, dimanapun Anda berada, Anda tuh menghasilkan buah, yaitu jadi garam dan terang dunia. From the work you have, Dari pekerjaan yang kita punya, the ministry that you do, pelayanan yang kita lakukan, people glorify God, ya orang akan memuliakan Tuhan. right? Amin. Yeah. So that's why in this church we want to maximize the potential. Ya, itulah God has. sebabnya di gereja ini kita mau jemaat-jemaat ini memiliki potensi yang dimaksimalkan Yeah, to glorify God. untuk memuliakan Tuhan. Amen. Amin. Okay. Next verse. Ya. Through Berikutnya. Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Kita baca sama-sama. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yeah. And then from our lips is not complaining, but our lips always produce song and praises unto the Lord. Amin. Jadi mulut kita nggak boleh komplain, ya. Mulut kita selalu memuliakan Tuhan. That is also fruit, Ya, ini adalah juga buah, fruit of the lips. ya, buah bibir atau buah apa ya? Buah perkataan. Yeah, because from what you say, it can affect so many things. Yes. Jadi dari apa yang kita katakan itu kita akan mempengaruhi banyak hal. If you spread untrue, maybe not right words or whatever, unnecessary comments, Kalau kita ini menyebarkan sesuatu yang nggak perlu, perkataan yang tidak perlu, atau komentar yang tidak perlu, then it can spread a lot of hatred or spread a lot of hoax. jadi komentar kita ini bisa menyebarkan banyak hal kayak hoax atau apapun. Nowadays, the social media fighting what?
lips, what do you call, words war. Ya. Sekarang ini di sosial media perangnya tuh bukan perang Nuklir. perang nuklir, tapi perang perkataan. Isn't that true? Benar? Yeah. Yeah. So we have to watch out. Our lips must produce Yeah. lips that glorify God. Jadi mulut kita ini harus dijaga, harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang ya untuk memuliakan Tuhan. Okay, because of the time, I will. This one we're gonna continue next week Ya, kita akan lanjut lagi minggu depan with the next slide. Yeah, because of time. ya And dengan one more yang slide. satu slide berikutnya. Yeah, this is what next week we're gonna talk about. Ya, minggu depan kita akan How to bear much fruit. ya, bagaimana kita bisa menghasilkan Yeah. buah yang Yeah. banyak. Today, this morning is an introduction. Jadi pagi ini perkenalan. Yeah, bear much fruit is God's will. Ya, menghasilkan buah yang banyak itu adalah kehendak Tuhan. Next week we continue with this. How to bear much fruit. Minggu depan kita lanjut dengan tema ini, bagaimana menghasilkan buah yang banyak. Amin. Amin. Yeah. Thank you, Miss. Yeah. Oke, mari kita bangkit berdiri, semua worship team. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini Cawan ini adalah perjanjian baru adalah perjanjian yang baru dimateraikan oleh darahku. yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah yang tercurah di atas Kalvari untuk pengampunan dosa kita? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Bangkitkan roh doa Tuhan. Amin. Baik doa kelompok sel, baik doa kubu doa, baik juga doa puasa dan semua doa-doa, gerakan doa kota, gerakan doa bangsa, semuanya Bapa. Biarlah lautan doa terjadi Tuhan. Kami berdoa mengucapkan berkat buat Indonesia. Kami mencintai Indonesia, kami berkati Indonesia, pemerintah jujur takut akan Tuhan. Amen. Keadilan masih ada di Ya. Indonesia. Kebenaran pun ditegakkan ya Yes. Bapak. Nyatakan kemuliaan Allah atas Indonesia. Amin. Kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun pelosok berada. Amin. Di pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, bangsa-bangsa. Biarlah nama Yesus dipermuliakan, ditinggikan. Amin. Biarlah umat Tuhan disiapkan jadi umat yang dewasa, rohani, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami Tuhan pakai menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Berkati lingkungan kami, gereja kami berada, tetangga lingkungan, pemilik gedung ini, semua yang tenan yang ada, lalu lalang orang-orang yang mendengarkan lewat kehidupan kami. Biarlah mereka juga mengenal Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami umat jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit telah Tuhan sembuhkan. Amin. Kami percaya, jadikan kehidupan kami saksi-saksi yang hidup Yes. dimanapun berada. Amin. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya
memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberi Amin. engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran